गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 6 सेप्टेम्बर रविवार मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 ଟି बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकू लाइक करिया ପାଇଁ भूलिबे नहीं। खबर नंबर 1 युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा। जनवरी 2 रु प्रैक्टिकल युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा कले सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा। से सूचना दे कहिसंती जे एथर युक्त 2 परीक्षा 2 भाग रे हेबो। इंटरनाल और मेन परीक्षा। इंटरनाल परीक्षा डिसेम्बर 26 रु 30 जाए हेबो। जनवरी 2 रु 12 भितर हेबो प्रैक्टिकल परीक्षा। फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 भितर थियोरी परीक्षा आरंभ होई पारे। समस्त स्ट्रीम रो फलाफल परीक्षा सरिवार 45 दिन भितर रिजल्ट बाहरिबो। फॉर्म फिलअप चलीची। जो माने करि नांती फाइन डेट रे करिवे। 75 शतकड़ा उपस्थान नथिले एडमिट कार्ड मिलिबनी। किछि कॉलेज रे जेउटी पिलामानंक उपस्थान कम थिबो सेमानंकु श्रेणी गृह को आनिबाकू कॉलेज अध्यक्ष सचेतन करंतु बोली से कहिसंती। खबर नंबर 2 सरकारी स्तर रे राज्य स्तरीय बाजीराव जयंती पालन हबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार एक बड़ घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती शहीद बाजी राउतंक जयंती को एणिकी सरकारी स्तर रे पालन कराजिबो। ओडिशार सर्वकनिष्ठ बरपुत्रंकु सम्मान जणाइबा पई राज्य स्तरीय बाजी राउत जयंती पालन कराजिबो। देश तथा राज्य पई तांको त्याग बलिदान संघर्ष को सम्मान जणाइबा पई कार्यक्रम सबु आयोजन कराजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। खबर नंबर 3 नवरात्रि रे मोदी को भेटी चाषी खाता को गला पीएम किसान टंका। 9 कोटी 50 लाख चाषी अकाउंट को जाइछि पीएम किसान टंका। महाराष्ट्र वासिम रे स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदे 20,000 कोटी रु अधिक टंका चाषी खाता को पठाइछंती। एही योजनार 18तम किस्ती चाषी को प्रदान करा जाइछि। प्रतिवर्ष 3टी किस्ती रे चाषी अकाउंट को टंका पठा जाउछि। 3टी किस्ती रे मोट 6,000 टंका चाषी को मिलुछि। भुवनेश्वर लोकसभा भवन कन्वेंस हॉल रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और पदाधिकारी उपस्थिति रे पीएम किसान रो किस्ती पाइछंती चाषी। खबर नंबर 4 आगामी 7 दिन जाए राज्य रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना। आगामी 7 दिन जाए राज्य रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप सक्रिय थिबारु वर्षार परिमाण बढ़ी पारे बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर एही जिल्ला मानंकरे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। तेबे 7 दिन पर वर्षार विशेष प्रभाव परिलिखित हेबो नाही। लघुचाप जनित वर्षा पर पुणी गुळुगुळी अनुभूत हबो। खबर नंबर 5 हाइकोर्टंक कड़ा निर्देश। रावण पड़ी रे एथर हेबनी बाण प्रतियोगिता। रावण पड़ी रे एथर आउ हेबनी बाण प्रतियोगिता। एने हाइकोर्ट सीएमसी एवं जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश देइछंती। केवल रंगीन बाण व्यवहार करा जाई पारिबो बोली कोर्ट कहिसंती। एने एडवोकेट कमिटी पक्षरु प्रस्ताव दिया जाइछि। सुरुखुरु रे रावण पड़ी केमिति होई पारिबो से नै कोर्ट गुरुत्व देइछंती। अक्टोबर 10 सुद्धा बालीयात्रा तळपड़िया रे समस्त व्यवस्था करियाकू कोर्ट निर्देश देइछंती। एथि सहित ट्रैफिक परिचालना पई डीसीपी को मध्य कोर्ट कड़ा निर्देश देइछंती। खबर नंबर 6 आवास पई भूमिहीन को जमी देबे सरकार। भूमिहीन को घर पई मागणा रे जागा जगाइबे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर तैयारी पई जागा जगाई दिया जिवो। कोनोसी हिताधिकारी जेमिति जागा अभावरु आवास घर पाइबारु वंचित हेबेनी सेति पई पदक्षेप नेबाकू राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी निर्देश देइछंती। खबर नंबर 7 आसंता अक्टोबर 7 और 14 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आसंता अक्टोबर 7 तारीख एवं अक्टोबर 14 तारीख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। 7 तारीख रे मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्य थिबारु और 14 तारीख दिन दुर्गा पूजा भसाणी हेतु यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जनशुणाणी बंद रहिबो। ए संपर्क में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। खबर नंबर 8 एससीओ सम्मेलन रे जोग देबा पई पाकिस्तान गस्तरे जिबे एस जयशंकर। पाकिस्तान रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एससीओ सम्मेलन रे जोग देबा पई पाकिस्तान गस्तरे जिबे भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर। तांकर एही गस्त नै वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना मिलिछि।
ଏହି SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9। 11ରୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଘୋଷଣା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ରଣଜୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଟିମ୍। ସୂଚନା ଦେଲେ OCA ଚୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିୟ ରାୟ ଓ କୋଚ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ। BCCI ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2024-25 ପାଇଁ ଆଜି 17 ଜଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି OCA। ଟିମ୍ରେ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ ଭଳି ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି ଚୟନ କମିଟି। ସେହିପରି ନୂଆ ମୁହଁ ହିସାବରେ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ଓ ସୁମିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ସେହିପରି 2 ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେଶ ଧୁପର ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୁନୀଲ ରାଉଲ, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ତାରଣୀ ଶୋ, ହର୍ଷିତ ରାଥୋଡ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ନମ୍ବର 10। ସର୍ଭେରେ ଖୁଲାସା। IPLର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 67.8 କୋଟି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ IPL ଦଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ଦଳକୁ 18% କ୍ରୀଡ଼ା ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 16% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ 13% ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଗୁଲଧର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିନାର କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁଗୁଲଧର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲଗାତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହେବ OSDMA। ରାଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ OSDMA ବା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। OSDMA ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 102 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ପୋଷ୍ଟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। 37 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। OSDMA ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 129 ହେବ। ଏଥିସହିତ 4ଟି ବ୍ୟାପକ ବିଭାଗ ରହିବ। ସାଧାରଣ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଯାହା 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।